spices. Yan, tiil, bagtak, may tay, dapit. Namis na pang humba. Cebuano humba. And with our rice, wala pa na bukal. So, ito na siyang pakuluan. Tilawan sa nato. Yummy. Nung nadaghan akong pepper. Ano siya? Pork stew. Pork stew or humba. Cebuano humba. Humba lang sa kalam. Sobrang init dire, sus nagbumba pa jud ta. 2 million viewers, shout out. So I'm cooking humba, Cebuano humba guys. It's a pork leg, pork pata, paa ng baboy. So nga siya pork stew. In English, pork stew. In Bisaya, humba. Tiil humba lata. So, tiil siya sa baboy, humba lata. It's tiil lang sa kalam. Tiil sa baboy, bagtak sa baboy, hita sa baboy. And with a lot of spices. Onion, garlic, ginger, shallots from garden. It's a pork stew. But in Bisaya, Cebuano is a humba. And good, perfect for rice. Ayan ang ating humba guys. Humba, tiil ni siya sa ayan. Humba mo diha, humba lata. So tiil siya guys, tiil sa baboy. And this one is ayan, ito na siyang bali-balihon.